এতে সাইডে দিখেও পারেছে এতে তো একদমই নাই রাস্তা একটা গাড়ি কোন রকম যাব পারে এনেয়া করি না ছোট গাড়ি হান্তু ইসে গলে তো ইটু ফালে নেবেরাই না অল্টারনেট লোড রাস্তা তো লই কিনা অপর ফালে বাইপাস হই কিনা আর যছমা ভিলেজ হই না ঘুরিলে পাল হবো সো মই আপনিয়ান লগতে শেয়ার করি আছে এন্ড আপনিয়ান মানুলতে শেয়ার করিবি ইনফরমেশন খান মানুহান লগতে পৌঁছাই দিবি কইনা আপনিয়ান লগতে রিকোয়েস্ট করি আছে दोस्तों आप लोगों को पूरा दिखा दिया हूँ तो ऐसा होता है बारिश आने से पगला पहाड़ में तो कब क्या होता है मालूम नहीं है Hey guys, good evening and welcome to my blog. So, aji rasta la information hi dibole ase blog tu ishegele tu khata hole ase Dimapur to Kohima road to itu Pakla Pahar Patkai bridge pa loina jaga jaga te kinika ase itu hanolop clip khata khata satian ba pathai na itu just information dibole ase and ite ami han Kohima area te hoise gele tu itu mandir la samne re jaga thapi gina rasta khan ekdom thapi gina crack hoina thabi gina ase gari chutu khan aha jua diktar hoy ase itu khan olop clip khan apni anke share kurubule ase ki itu ami han Kohima osore itu mandir la jaga te hoise gele tu itu jaga te to chutu gari khan tu hoise gele tu tate neberaile bishi bhal alternate road loina bypass hoina jachoma village hoina ghurile bishi bhal hoboni ki koina apni an logote itu information share kore ase so apni an video sai thakibi apni anke itu update di ase And guys, दिखियो पारे ऐसे ट्रैफिक जाम तो गाड़ी जाम तो दिखियो पारे ऐसे डांगर गाड़ी खान पूरा जाम होई किने ऐसे इटू ठीक कुकी दलंग अलो पार होई किने डिमापुर नामिया टाइम दे ऐसे तो न्यू चुमू एरिया होबो इटू खान सब सो नीचे रे इटू पागला पहाड़ जगह दे लैंडस्लाइड होई ना थका माटी गिरी ना थका उतु जगह दे कोनिसना पागला पहाड़ दे उतु जगह दे माटी गिरी ना थका इटू किबा होई किने इटा क्लियर करि किने जोआ काली ब्रातु रास्ता तो खुली दिसे ओइलिबि इटिया पानी गिरा कारणे आजिरु অলপ টাইম তখন ব্লক করে কিনা রাখিছে সো ইটু কারণে গাড়ি জাম আপনি দেখো পারে আছে ইটু কুকি দলংলা অলপ নিচে আছে ইটু গাড়ি জাম খান দেখি আছে না আপনি খান এই নিকা আছে এন্ড ইতিয়া খুলি দিছে কইছে তো দেখো পারে আছে আপনি খান আস্তে আস্তে ঘুরি কিনা গাড়ি খান ডবল লাইন ঘুরি কিনা যায় আছে নিকা আছে গাড়ি পড়টা দেখি আছে না ইটু পুরা ডিমাপুর যা খান আছে দে पूरा दिखे से डबल लाइन करी ना आइ আছে ट्रक खान सो इटु खान अपने ला माजते शेयर करबो ट्राई करे আছে एंड মই লাগা ब्रदर दीपक ला गाड़ी तो लास्ट আছে इटु ब्रदर दीपक ला क्लिप আছে তাইবা মই কে शेयर কৰিছে সো মই আপনিয়ান লগতে शेयर কৰি আছে एंड আপনিয়ান মানুলতে शेयर কৰিবি ইনফরমেশন খান মানুহান লগতে পৌঁছাই দিবি কইনা আপনিয়ান লগতে রিকোয়েস্ট কৰি আছে इनका इनफॉर्मेटिव वीडियो खान ब्लॉग खान आनिबो कारणे आमियान कोशिश करी थाके आपनाला माजते रास्ता कंडीशन खान शेयर करबो ट्राई करी थाके आपनाला माजते आमियान एकजन सो सब मानु इनका इटु करबो ना पारे सो आमिहान पा आपनियान लगते डेली ट्राई करी आसे कि इनाला इनफॉरमेशन खान आपनियान के दी दिबो कय किने एंड दिखो पारे से ताते ट्रैक्टर भी इफाले आहिबो कारणे तो मान दिक्कत पाय আছে इटु साइड पूरा डबल लाइन करी दिया कारणे तो नीचे पर आहा खान तो किनेका आहिबो सो इতিয়া तो इटु साइड खुली दिया कारणे कोहिमा পৰা নামিয়া খান তো ইসে গলে পুরা ডবল লাইন করি না যায় আছে ইনিকা আছে কই থাকা নিছনা আপনিয়ান ভিডিও পারা তাক শেয়ার করিবি আপনিয়ান লগতে ইটু ক্লিপ খান আনি আছে কোয়া নিছনা ইনফরমেশন খান আনি আছে উ নিচেতে দেখি আছে না ট্রাক্টর আহি আছে এনিকা আছে দে আপনিয়ান ভিডিও চাই থাকিবি সো এনিকা আছে আমি হান ইতিয়া আপনিয়ান কে দেখাও ট্রাই করিয়া কুকি দলং টু পার হই কিনে যায় আছে আগে सो दिखो पारे से गाड़ी इफाले जा खान एंड आहिया खान इनिका আছে सो दिखे जे ओपडे माटी गिरी ना आहा जागा तु इसे गले तो याते ब्रा स्टार्टेड আছে दे दिखिएज ना तो इতিয়া तो तखन तो सिस्टम इना करि दिसे कि एकटा साइड जाइसे गले एकटा साइड ला तो रुखाई गिना वन वे करि दिसे इटु जागा बेसी छुटु होई जाइस ना तो वन वे करि दिया कारणे इना करि गिने एकजन के आहा जुआ करबो दिएसे पाला पाली करि गिना दिखो पारे से अपनी खान एकदम जागा छुटु होई जैसे मैन लैंडस्लाइड आहिया तो इसे गले तो ऊपर माटी आहा फातर आहा सब येते থাকিছে दिखो पारे से ऊपर बा गिरि गिना आइसे दे इटु जागाते एंड येते साइड ते दिखो पारे से येते तो एकदम हे नाय रास्ता एकटा गाड़ी कोन रकम जाबो पारे इनेया करि ना एकदम रिस्क होई ना जायज दे गाड़ी खान सो इनिका আছে আমনিয়ান লগতে শেয়ার কৰিবলে দেখাবলে ট্রাই করিয়া আমিয়ান গে ফলে বা যাব দি আছে এন্ড একটা সাইড লাগা যাব দিলে একটা সাইড রখাই দিয়ে সামনে দে দিখো পারে সামনেন গাড়ি খান ইটু সাইড রখাই গিনা আছে ইতিয়া ইটু সাইড লাগা পুরা ক্লিয়ার হই গিনা হে ইটু সাইড লাগা আহিবো দিব এনিকা আছে সো একটা সাইড তে বেশি জাম আছে ইতিয়া दोस्तों आप लोगों को पूरा दिखा दिया हूं तो ऐसा होता है बारिश आने से पगला पहाड़ में तो कब क्या होता है मालूम नहीं है तो इसलिए आप लोग
दीमापुर आ रहे तो जा रहे तो ट्रैवलिंग कर रहे तो थोड़ा देख के जाना। तो ऐसे है तो कभी पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है और अच्छा होगा फिर ब्लॉक होता है ऐसा ना। तो ऐसे है लाइन देखो गाड़ी का, वाह रे वाह। So guys, indika ase ki amnian logote rasta khan laga update khan olop sharing kurule try kuria aji evening. So moi tu spot te punjo para nai sathian para video clip khan pathaise. So amnian ki tuan sharing kuriase because moi daily blog try kuriase, to itu karne he amnian ki just information and update koina ani ase aji evening. So moi kobole mun jaga tu ise kole to ide ektia to chumu itu Pakala Pahar itu jaga tu hise koile to one way he hui jaisi tu jaga to khali utu landslide hoina thaka mati upor ba phator girina ha jaga tu hise koile to that single rasta hui jaina se kile mane phator girina mati girina aru niche pra bi itu nuti pra phangaina lui jaina rasta tu atha he hoina se itu karne rasta tu single way hui jaise ekta side jabo dile ekta side rokhai dibo ekta side rokhaile ekta side chharibo ena kuri thake takhan. So enika howa pra jam bi bisi hoi ase dangor gari bi aha jwa tu kuro pare se kintu moi khan Kohima phale itia olop problem ase yate KMC dumping area de olop niche de itu mandir la jaga de chutu gari khan to sob lagi ina jai aji ere busti man khan osor khan aru kun aha jwa kuri ase itu khan pra milina rasta khan de olop phator sator dalina level kuri thakise moi manula video te he dikise enika ase. So কি কই দিব ছোটু গাড়ি আন দু ইসে গলে তো ইটু ফালে নেবেরাইনা অল্টারনেট লোড রাস্তা তো লইগিনা অপর ফালে বাইপাস হইনা আর জছমা ভিলেজ হইনা ঘুরিলে পাল হবো ইনা ভাবি আছে মই ভাবনা তো আমনেন কি কয় কমেন্টস তে কবি। সো ইটু ওলা ব্লগ তো হইছে গলে তো ইমান দে এন্ড করি দিব নেক্সট ভিডিওতে লগ পাবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমনেন মরম দিয়া সাপোর্ট দিয়া কালি মর্নিং লেটেস্ট আপডেট আরো লইগিনা আইবো মর্নিং। সো ইটু ওলা ব্লগ তো হইছে গলে তো ইমান দে এন্ড করি দিব নেক্সট ভিডিওতে লগ পাবো। সি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিও, বাই। Thanks for watching this video and don't forget to subscribe my channel. Bye.